Bali ito yung basar dito ng mga ibang lahi, mga bikers. Pues, may mga sapatusan dito. Rubber lang pala. How much this one, pare? 50. Ha? 15. 1.5. Oh, by Johnny. By Johnny, yeah. Johnny bay, oh. This is good for you, bay. Oh. Rubber. Pura rubber, yes. Pura rubber. 15 real. Oh. Nice one, no? Ever rubber bay. Made in KSA. Good, oh. 15 real. Ito, tinuturo niya lang. Ito, how much? How much? Ito, how much? Amazing! How much? Mga dates yan. Yan o, mga dates lahat yan. How much? Naka-display. Mayroon din naman. Yan o, ang daming mga dates. Wala, hindi mo alam malinis o marumi yan eh. Hindi mo alam. Kaya nga. Saan punta tayo sa kabila mo? Bagay sakit tayo dito. Pako to yun. Yala, let's go. Let's go to other side. Ha? Two is a good walang dumadaan dito. Kita nyo mga bikers yung mga ano dito. Oh, wala ganun dumadaan. Tingnan natin dito si kita sa tulay. Ano? Oh. How many? You go. No, make alas. Remove, bhai. Remove. Yeah, happy. 73 kilo. 73. So mga bikers, meron tayong ano dito, British Jeep 5 pieces cutting seat BC 310 35 before 35 ha? Shout out man. Quiz. Mia. This one no? This one no? Now 22 ha? Number 1 pare, sokurang pare ha? Mia ayo ba? With Knife. Scissor and then this one also. 2 knife and one and British Jeep brand. British Jeep. Okay. And wooden. Good. Be harmful for your health. Yes. You know, Good. the plastic is Plastic not good. the good one, not the wooden. Good one daw to mga bikers. Yala, let's go. Thank you ha. Okay. I give you one this one na ba din you subscribe pare ha. Subscribe pare. Ba din mi putol. Ala tol mi customer pare. Aywa, number 1. Ba din you see your face. Bikers mo tumalom ha. Aywa, sukra pare. So nakabalik tayo nito mga bikers yan. Okay, sukra pare. Okay. Lalis ko ito ng plato mga bikers. 2 9 real. Isa. Take 2. And this one also. So, aywa. Aywa. This one. Huh? I buy this one piece. This one good. Yala, let's go. 695. Yala. 2 piece plate and 2 piece. Yala, let's go. Bayaran na natin mga bikers. How much ba? Total 67. 67 mga bikers. Meron no, naka 67 na kagad no. Tayo yung pang sandok 11 real, tapos yung mga ano pa. May tubo, wait, just wait. May tubo pala dito mga bikers sa Riyadh. Paano nagkaroon ng tubo to? Bike, wait, sugar? Oh shit! Ha? So, sinatap-tap nyo. Ha? Jeep saya, lagi mina. Yes? Ada, sagir. Ana, sip. Sagir. Maganda tumutamis. Amazing! Hindi ka ano? Saan ba yun?
Ayos ah. Ito na bay. 5 real daw. Siya mga bagay, uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Wala. Oh shit! Oh shit! Wala. So, medyo na wala na yung traffic. பொரியால நினைக்கான் நல்லவனா இருந்தா அந்த காசு இந்த வேஜுக்குள்ள எல்லாரும் இருக்காங்க போனது புரியாது Good ah? Now good ah? See? போட்டு இந்த உங்காஜி தான் பொரியால இருந்தா போகிறது இதெல்லாம் அங்கே எடுத்துட்டு போயிட்டே ஜாக்கன் டிராஃபிக் வருது டீரே வரும் Ayan. Eh. வந்துட்டு வந்து Ha? ஏரியா ரொம்ப டிராஃபிக் Mapi traffic ya bay? டிராஃபிக் இல்லை You only come back? Mapi traffic maybe only 40 minutes. Oh, late come back. That's why little bit traffic. உள்ள அமெரிக்கா ரொம்ப Uh, போதா நான் ஒரு அங்க ஒன்று நிற்கிறாங்க அது கவர்மெண்ட் பே பண்ணி ஆள் Sabi. உள்ள வெஸ்டர்ன் பண்ணி கூட வரல அந்த மாதிரி தான் ஆள் இல்லாததுடா கிளம்பிட்டா அவன் நின்னுட்டான் அவன் ஸ்லோ அதான் சொன்னானே என்கிட்ட அதான் ஜாம் நாலு ஜாயிலிங்க அடிச்சானா ரேஸ் பண்ணி போயிருக்கான் Nice car ah. வண்டியை பாரு பாரு ஸ்பீடு சவுண்டுக்கு தான் காட்டு Too much traffic. Why? இப்போ எவ்வளோ நீங்க எவ்வளோ வச்சுருந்தீங்க சொல்லு Traffic, mga may traffic, traffic. போயிடா ஜாமெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஐயோ மணிக்கு 5 மணி அவனுக்கிட்டே மாட்டி பண்ண கடிக்க போறேன் போட accident na. See? Muskil ah. ஆட்டிக்கிட்டு ஒரு முடி நம்ம Dito sa may Arco. There's one accident. Yeah, so many car. 2, 3. 2 car ah. That's why. Dilipas. That's why accident. Mga bikers na sa பெண்ணு திரும்ப ரூபா கொடுங்க Jiwag. காசை கொடு நான் கதைக்கிறேன் நீ 100 ரூபாய் தர 100 தான் என்கிட்ட இருக்கு பிடிச்சா கொடுத்துட்டு வாங்கிங்க Hindi ko na tayong video. அப்புறமா என்கிட்ட காசு கொடுங்க Kahit saan na talaga mga kabikers na talaga. Kahit dito sa tumama papunta, traffic na din. Kita nyo, napakaraming ano, marami ng mga sasakyan dito kaya ingat lang tayo dito sa pagmamaneho mga bikers. Driving safe tawag nila. Ika nga. Let's go tayo, tara. Yan dito mga bikers no, sa tumama alam mo yung mga kalsada dito. Napakaluwag pero kung saan saan ang mga sasakyan na lumulusok, meron sa kabila. Mayroon dito sa may ano. Kahit saan saan ang lumulusok ng mga tayo dito. Mga Pakistan to eh. Yan. So yung mga bikers, dito na tayo sa ating tinitira no. So hanggang dito natin video. See you on next vlog. Bye bye.